Pre samog početka setve na malčiranim gredicama skida se malč dan ranije kako bi se zemlja zagrejala i bila spremna da prihvati seme. Ja sam dan ranije skinula malč sa ove gredice i sada planiram da tu posejem model 3 za brzi uzgoj koji u sebi ima jako mnogo kultura, između ostalih i luk. Sada želim da vam pokažem na koji način u modelima sadite luk za brzi uzgoj. Dakle, to je u ovom slučaju luk se ponaša kao biljka brze vegetacije. Dakle, u svakom pakovanju imate velike i male lučice. Velike lučice birate za setvu luka za staru berbu, odnosno on ostaje do kraja vegetacije, dok ove male lučice birate za setvu u modelima za brzi uzgoj. Zašto? Zato što mi počinjemo sa berbom luka za brzi uzgoj već od početka aprila i on neće ostati do kraja vegetacije na toj parceli. On je tu kao biljka gratis da nas nahrani, dok ove velike lušice treba da formiraju one lepe i krupne glavice i tamo gde posadimo luk kao staru kulturu koja ostaje do negde početka jula u bašti, taj luk ne smemo da diramo, ne smemo da proređujemo, zato što svaki put kada izvadite luk iz bašte, vi pokazujete tu target zonu lukovoj muhi. Za početnike hoću da pokažem kako se sadi luk, ima mnogo početnika među vama. Ovo sa dlačicama je koren luka, dakle on ide u zemlju, a ovaj vrh ide izvan zemlje. Luk nije podzemna kultura, ne sadi se duboko, nego samo površinski, tako što ga utisnete i zatvorite. I to bi bilo sve. Sada želim još da vam pokažem razmak. Kada sadite luk kao staru kulturu, dakle kad ostane do kraja vegetacije, birate velike lučice i sadite ih na razmak od minimum 10 cm. Zamislite da on treba da razvije glavice koje će se tu negde dodirivati. Ali kada suprotno tome u modelima za brzi uzgoj sadite luk za brzu berbu, birate male lučice i njih sadite vrlo gusto. Pogledajte kako ja to radim. Dakle, 5 malih lučica vam staje u razmeri setve luka koji ostaje do kraja vegetacije. Vrlo gusta setva, zato što ovaj luk beremo već od početka aprila. On je tu samo da zadrži mesto glavnim kulturama. Sada želim da vam pokažem još jedan trik za brzi uzgoj, odnosno kako možete površinu da iskoristite za uzgoj više kultura. Ja sam ovde ubacila prve kupusarice, one su male, ali su izdržale -12 na balkonu i spremne su sada za sezonu. Na ovoj mreži su bili krastavci, dakle u pitanju je prva kategorija plodoreda iza koje idu druga ili treća. Ja sam napravila kombinaciju. Ja sam na ćoškovima posadila grašak, odnosno u pitanju je presada. A uz samu mrežu sadnice rat tail rotkvice, to je rotkvica koja raste visoko i kod koje se ne jede dole plod, nego u pitanju su izdanci koji se jedu na samom vrhu, dakle ponaša se kao jedna plodonosna biljka. Između ovog kupusa koje sam ubacila, ja ću sada gusto da posadim luk. Taj luk će biti kultura gratis, dakle duž čitave ove gredice ja ću gusto da ubacim luk, jer dok se kupus razvije i dok njemu treba prostor za rast, ja ću ubrati jako mnogo luka. Kao što vidite, jako mnogo luka, samo ubola oko sadnica kupusa. Kao što vidite, ovde je jedna sadnica, ovde je druga i ovde je more lukova. Lukove sam ubacila i oko rotkvica. Dakle, na nekoj gredici koja je metar širine i 3 metra dužine, ja sam
ubacila kilogram luka. Na taj način ćete iskoristiti ovu površinu za uzgoj onih gratis kultura. Dakle, ovdje je luk gratis. Sada se ova gredica malčira i to je to. Ne prilazi se dalje. Ove su naši najveći pomagači u bašti. Sada ću ja njih da vratim. Htjela sam da vam pokažem koliko mnogo glisti imam na prostoru koji sam formirala kao kompostni tunel. Kompostni tuneli se rade od decembra meseca. Sada ću njih da vratim jer mi je jako sunce. Ja sam ovdje posijala grašak i tu ću da vratim svoje gliste. Kompostni tuneli se formiraju u decembru kada se uslojava kuhinjski otpad, seno, ostaci biljaka zajedno sa zemljom. I onda se taj tunel malčira. Ja sam skinula malč, zagrala zemlju i sada na taj kompostni tunel idem sa setvom i svi pomagači iz tla mi pokazuju da sam napravila jednu fantastičnu stvar. Pored toga ide luk, ovdje ide spanać, dakle gusta setva model 3 zajedno sa glistama. Beli luk se razmnožava na dva načina, iz čenova ili malih lučica. Ove lučice se formiraju na cvetnim glavama. Odmah nakon skidanja lučica ja ih ubacujem u kompost. U zavisnosti od sorte, ona će klijati u decembru ili sada. Ovo je prolećna sorta koja je sada klijala i spremna za presadnju. A evo pored, sa ove strane, je ozima sorta koja je klijala u decembru i ove sadnice su spremne za presadnju u baštu.